शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर गुस्तार। सैटर्न माउंट पे आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए मज़ीद हम सैटर्न को आज डिस्कस करेंगे कि सैटर्न माउंट पर जो अच्छे या बुरे साइन पाए जाते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो ये जो सबसे बड़ी फिंगर होती है आपकी, ये सैटर्न फिंगर होती है, और उसके नीचे जो ये माउंट होता है ये सैटर्न माउंट होता है। तो इसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ सैटर्न के बारे में। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं वो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जो मैं सैटर्न पे 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बड़ी डिटेल के साथ मैंने सैटर्न के बारे में बताया, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो आज इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सैटर्न माउंट पर जो अच्छे या बुरे साइन पाए जाते हैं उनका क्या इंसान को फ़ायदा मिलता है। पहले तो आप ये समझ लें कि ये सैटर्न जो है अगर अच्छा हो तो ये मैं शार्ट से आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें आपके अंदर पैदा करेगा। देखिए, आपको ये बहुत ज़्यादा सूझबूझ अता करता है। जिस इंसान का सैटर्न अच्छा होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा सूझबूझ होगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको वो बड़ा अच्छे तरीके से देखेगा, इंसाफ से काम लेगा, जजमेंट उसकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, किसी भी चीज़ को समझने में सीखने में साहिब इल्म आदमी होगा। अच्छा बड़ा मर्तबा मकाम उसको मिलेगा। सैटर्न आपको बहुत बड़ा मर्तबा मकाम भी देता है, आपकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा करता है, और आपको बेतहाशा नॉलेज भी देते हैं। और ये समझ लें कि बड़ी, देखिए इसको उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली इसके हिस्से में आई है। अगर आप हाथ को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें तो समझ लें कि ये जो हाथ का सेंटर वाला हिस्सा है ना, यहाँ से किस्मत की लाइन ऊपर तक जाती है, यहाँ तक सैटर्न माउंट तक, इसी से तक पहुंचती है। और इससे ऊपर होती है आपकी सैटर्न फिंगर। अगर आपकी ये सैटर्न फिंगर बिल्कुल सीधी है और ये आपका माउंट सैटर्न वाला बड़ा बेहतरीन खूबसूरत है, उन बाकी उंगलियां भी इसके मुकाबले में लंबी हैं और ये आपस में मिली हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका सैटर्न बड़ा बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। अगर आपकी सैटर्न की फिंगर भी लंबी हो और माउंट भी बड़ा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा ये उभरा हुआ भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दबा भी नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कि सैटर्न आपका बड़ा अच्छा है। और वो जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि आप बड़े ज़हीन होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, आपके पास बेतहाशा दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा, और आपके पास नॉलेज की कमी भी नहीं होगी। रूहानियत, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम में भी आप की गहरी दिलचस्पी होगी और आप इन चीज़ों को सीख भी पाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जो इंसान को जो चीज़ बैलेंस करती है ना, अगर आपने हाथ का बैलेंस भी अगर आपने देखना हो, तो अगर आप बैलेंस कैसे होता है किसी भी चीज़ का, जब उस चीज़ को 2 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें। तो अब अगर आप हाथ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा वीनस, जुपिटर और ये आपका जो अंदरूनी मंगल है, आधे हिस्से में ये माउंट होंगे और आधे हिस्से में क्या होगा, हाफ में ये सन माउंट होगा, मरकरी इसके हिस्से में आएगा, बैरूनी मंगल आएगा और यहां पे मून आएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि अगर आपकी सैटर्न फिंगर सीधी होगी, बेहतरीन होगी, खूबसूरत होगी, तो आपका सैटर्न वेल प्लेस्ड है, मतलब है कि आपका सैटर्न अच्छा बैठा हुआ है हाथ में। लेकिन अगर ये उंगली आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इस पॉइंट को आपने बड़े गौर से समझना है। ठीक है, अगर ये आपकी उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो फिर क्या करेंगे आप, आपकी शख्सियत में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाएगा। फर्ज करें ये आपकी उंगली ये शहादत की उंगली की तरफ मुड़ जाती है ऐसे, तो क्या करेगी, अगर ये आपकी उंगली टेढ़ी है और इसका रुख जो है वो जुपिटर फिंगर की तरफ है, तो ये इंसान के अंदर दूसरों पर हुक्मरानी करने की ख्वाहिश को बढ़ा सकती है। इंसान दूसरों को रोंद के आगे बढ़ना चाहता है, दूसरों का हक मार के आगे बढ़ना चाहता है, और इंसान की शख्सियत में थोड़ी सी खुदगर्जी वो ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली इक़्तिदार का लालच कि मैं सिर्फ मेरी बात मानी जाए या मैं सब पर रूल करूं, और ये ख्वाहिश उसके अंदर
बदतरीन हद तक बढ़ जाती है जब आपकी ये सैटर्न फिंगर इस तरफ टर्न कर रही हो, जुपिटर की तरफ। और अब अगर ये आपकी सैटर्न फिंगर सन फिंगर की तरफ टर्न कर रही हो, यहां पे इस तरफ मुड़ रही हो, तो फिर आपके अंदर नेम फेम की ख्वाहिश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि मेरे पास दौलत भी आए, मेरे पास मकाम मर्तबा भी हो और मुझे नेम फेम मिले। यानी कि इंसान चाहे उल्टी ऊट पटांग हरकतें करे, चाहे वो बदनामी लेके शोहरत हासिल करने की कोशिश करे। आपने देखा होगा आजकल टिक टाक कर कुछ लड़कियां बड़ी बड़ी गलत हरकतें कर जाती हैं, उनकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, वीडियोस लीक हो जाती हैं और वो कहीं जानबूझ के लीक करवाती हैं शोहरत के लिए। तो क्या होगा, उनकी ये जो बड़ी फिंगर होगी ना, सैटर्न फिंगर, वो उनकी डिस्टर्ब होगी। वो या तो इस तरफ जा रही है या फिर इस तरफ जा रही है, सीधी नहीं होगी बिल्कुल। अगर सीधी भी होगी तो उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होंगी। उंगलियों का टेढ़ा मेढ़ा होना भी आपके किरदार को मशकूक बना देता है, ये मेरी बात याद रखें। जब आपकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होंगी, स्पेशली आपकी सैटर्न की फिंगर बहुत ज्यादा टेढ़ी होगी, तो वो फिर टेढ़ापन आपके किरदार में भी आ जाता है, आपकी शख्सियत में भी आ जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो चले आज हमने जो साइन बनते हैं सैटर्न माउंट पर, उनको डिस्कस करना है डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम सैटर्न पे बात करते हैं ट्राइंगल की। इस जगह पे ट्राइंगल को हमेशा अच्छा माना गया है। ये ट्राइंगल बाज दफा किस्मत की लाइन के साथ भी आपको जुड़ा हुआ मिलेगा और बाज दफा ये अकेला साइन भी मिलता है। तो याद रखें, ट्राइंगल जो है ये आपको नॉलेज देता है, विजडम देता है। अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये अलूम भी आप बड़े जबरदस्त तरीके से सीखेंगे अगर आपके सैटर्न माउंट पर ये ट्राइंगल का साइन है। ट्राइंगल आपको दौलत भी देता है और दौलत के साथ साथ आपको नॉलेज भी देता है। आप प्रोफेसर हो सकते हैं, इसके अलावा जज हो सकते हैं, कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी है कि साहिब इल्म आप होंगे, अच्छा खासा आपके पास नॉलेज होगा। तो ये ट्राइंगल आपको ये चीजें देगा। और इसके अलावा ये बाज दफा किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल आपको इस तरीके से नजर आएगा, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी। तो ये किस्मत की लाइन और दिल की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल भी आपको बेतहाशा दौलत देता है, बल्कि मल्टीपल आपके इनकम के जराए हो सकते हैं, 2-3 जगह से आपको इनकम आ सकती है। इसको भी बहुत अच्छा माना गया। ठीक है जी। इसके अलावा जैसे होता है ना फ्लैग का साइन, ये इस शक्ल में भी ट्राइंगल बन सकता है। जैसे कि झंडे की एक शेप होती है, ये इस तरीके से, ये झंडा इस रुख पे भी हो सकता है और ये झंडा इस रुख पे भी हो सकता है। तो अगर ये, लेकिन याद रखें ये झंडा की ये किस्मत की लाइन को ये लाइन जैसे काट ना दे। अगर काट देगी तो फिर ये कोई नॉट ट्राइंगल है ना झंडा है, बल्कि फिर उस वक्त ये आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर देगा। आपको रोड एक्सीडेंट या मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां या रुपए पैसे का लॉस हो सकता है। इसलिए इसको बड़ा आपने ध्यान से इस ट्राइंगल की स्टडी करनी है सैटर्न पे, बल्कि इस तरीके से ये इसके साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल होना चाहिए, इस तरीके से। ये इसका रुख इस तरफ भी हो सकता है, इसका रुख इस तरफ भी हो सकता है। ठीक है। और ये 2 ट्राइंगल भी इस तरीके से हो सकते हैं। अगर किस्मत की लाइन के साथ जुड़े हुए ट्राइंगल या इसको फ्लैग का साइन आप कहें, अगर ये इस तरीके से बनता है तो ये भी आपको दौलत भी देगा, नॉलेज भी देगा, विजडम भी देगा और समझदारी भी देगा। इसके अलावा किस्मत की लाइन के साथ आपको अगर जुड़ा हुआ स्क्वायर का साइन ऐसे मिलता है, ये स्क्वायर का साइन यूं भी हो सकता है। ठीक है। तो स्क्वायर का साइन हमेशा इंसान को प्रोटेक्शन देते हैं। जब भी इंसान की जिंदगी में कोई मुसीबत आने लगती है, चाहे ये जिंदगी की लाइन के ऊपर ये स्क्वायर का साइन हो, तो ये उस वक्त आपको बीमारी से बचा लेगा। और अगर किस्मत की लाइन पे ये स्क्वायर का साइन होगा तो कोई बहुत बड़ा आपका नुकसान होने वाला होगा उस लम्हे या उस पीरियड में। तो वो ये स्क्वायर जो है वो आपको अगर किस्मत की लकीर पर होगा तो ये आपको रुपए पैसे के बड़े नुकसान से बचाएगा। अब ये यहां पे सैटर्न पे अगर आपको यहां पे इस तरीके से स्क्वायर का साइन मिलता है, जैसे ट्राइंगल का साइन था, इसी तरह ये स्क्वायर का साइन भी अगर किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो या ये अलग से एक खाना सा बन रहा हो स्क्वायर का साइन, तो ये प्रॉपर्टी के लिहाज से, रुपए पैसे के लिहाज से और हर तरह की जो एक होती है नेगेटिविटी, ये इंसान को उन चीजों से भी बचाता है। इनके आपके अंदर जो
خودکشی کے خیالات آتے ہیں یا بہت زیادہ مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، تو اگر سیٹرن پہ یہ اسکوائر کا سائن ہے تو یہ آپ کو روپے پیسے کے نقصان سے بھی بچائے گا، اور جو آپ کو کوئی ذہنی بڑی ٹینشن اگر کوئی ملی ہے تو یہ آپ کو اس ڈپریشن میں نہیں جانے دے گا، یہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا ہر لحاظ سے، روپے پیسے کے نقصان سے بھی، اور جو مینٹل پرابلمز ہوتی ہیں انسان کو، جو ذہنی ٹینشنیں ملتی ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا مقابلہ کرنے میں بھی یہ اسکوائر کا سائن آپ کو ہیلپ دے گا، روپے پیسے کے لحاظ سے بھی یہ اس کو اچھا مانا گیا۔ اب سیٹرن پہ ایک بہت برا سائن کبھی کبھی بنتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں کوئی بھی لائن اگر سن سے ایسے اس لائن کو کاٹ دے، قسمت کی لکیر کو سیٹرن ماؤنٹ پر، اس کو برا جانا گیا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ہڈیوں سے ریلیٹڈ بیماریاں، پرابلم، اس کے علاوہ مایوسی، ڈپریشن، روپے پیسے کا نقصان، سخت بدنامی، یہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، اور یہ لائن اس طریقے سے بھی قسمت کی لائن کو کاٹ سکتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل اچھا نہیں مانا گیا۔ اسی طرح یہ لائن دل کی لائن سے تو نہ نکلے، لیکن یہاں سے نکلے اور پھر یہاں سے قسمت کی لائن کو کاٹ، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان آپ کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی کہ لائن بے شک ادھر سے نکلے لیکن یہ قسمت کی لائن کو کاٹ دے، پھر یہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ لیکن اگر یہ قسمت کی لائن کے ساتھ جڑتی ہے تو یہ اس لمحے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور آپ کی زندگی میں آتا ہے، کوئی جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ پھر اس کو آپ ایک اچھا سائن مان سکتے ہیں۔ اچھا سائن کیسے مانیں گے؟ یہ آپ کی قسمت کی لائن جا رہی ہے، یہاں سے دل کی لائن سے جڑی ہوئی کوئی لائن اگر قسمت کی لائن کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ ٹرائی اینگل بنا دے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اگر یہاں سے کوئی جوپیٹر سے کوئی لائن ایسے اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی بیرونی سپورٹ ملے گی، کوئی کامیابی مل سکتی ہے، آپ کی جاب اچھی ہو سکتی ہے، بزنس میں کوئی آپ کو ایک اچھا پارٹنر مل سکتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ اس کو اچھا مانا گیا۔ یہاں سے اگر کوئی لائن ایسے اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے قسمت کی لائن کے ساتھ تو یہ بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے، یا یہاں سے کوئی لائن قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، یا دماغ کی لائن سے کوئی لائن قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، یا یہ ایسے نہ بھی ٹچ ہو، یہ سیٹرن تک ایسے دماغ کی لکیر سے اگر کوئی لائنیں اوپر کی طرف جاتی ہیں تو یہ آپ کو دو تین جگہ سے انکم آنے کا سائن ہوتا ہے، ان کے ہو سکتا ہے آپ کو بینک سے بھی پروفٹ مل رہا ہو، یا آپ کہیں پہ بزنس میں آپ نے یا کہیں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، پارٹنرشپ کی ہوئی ہے، یا آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے، وہاں سے آپ کو رینٹ آ رہا ہے، تو اس لحاظ سے ان کے 2 3 4 جگہ سے جو آپ کو انکم آتی ہے تو اس کا سائن یہی ہے کہ سیٹرن ماؤنٹ پر اگر آپ کو ایک قسمت کی لکیر نظر آتی ہے تو یہ تو ایک ہی جگہ سے دولت آئے گی، لیکن اگر یہاں پہ یہ ٹرائیڈنٹ اس طریقے سے بن جائے، ترشول بنے، تو اب آپ کی 2 یا 3 جگہ سے انکم آئے گی، اور اگر اسی کے ساتھ یہاں پہ مزید آپ کو لائنیں نظر آئیں تو یہ بھی آپ کو بے تحاشا دولت دیتی ہیں، اور آپ کو 2 3 4 جگہ سے انکم آنے کا بھی یہ بڑا پاورفل سائن ہے، اور یہاں پہ اگر آپ کی سن لائن بھی بڑی پاورفل ہے تو 100% پھر تو کنفرم ہے کہ آپ کو نیم فیم بھی ملے گا اور آپ کو زندگی میں بے تحاشا دولت بھی ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور جہاں تک کراس کا تعلق ہے، کراس اکیلا کراس، یہ آپ کے اندر مایوسی، ڈپریشن پیدا کرے گا، روپے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہڈیوں سے ریلیٹڈ پرابلم، ہڈی کا ٹوٹنا، روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو جانا، ٹانگ کا ٹوٹ جانا، بازو فریکچر ہو جانا، تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں، معدے کا خراب ہونا، اس کے علاوہ آپ کی کمر میں بونز میں جو آپ کو درد ہوتا ہے، پیچھے پیٹھ میں درد ہوتا ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی کا موڑوں کا جو درد ہو جاتا ہے، وہ چیز آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کڈنی وغیرہ میں سٹون وغیرہ ہو سکتے ہیں، تو یہ ان کے آپ کی ہیلتھ کے ایشو ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کو ہم یہ جو بے اولادی کا شکار لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی مرد کے ہاتھ میں کراس کا سائن ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ سپرم کی کمی ہو، اور اگر عورت کے ہاتھ میں یہ کراس کا سائن ہے تو وہ بھی اس کے ایگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو بھی بچہ پیدا کرنے میں، بیبی پیدا کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ یہ بانجھ پن کا سائن اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو بالکل اچھا نہیں مانا گیا۔ کراس کا سائن کسی بھی لحاظ سے سیٹرن پہ بہت برا مانا گیا، یہ آپ کو مایوسی، ڈپریشن، انزائٹی، ان چیزوں کی طرف لے کے جائے گا، خودکشی کے خیالات، یہ چیزیں آپ کے اندر آ سکتی ہیں، اور اسپیشلی جب آپ کی مون کی یہ جو دماغ کی لکیر ہے یہ نیچے جا کے یہاں پہ کراس کا سائن ہو، سیٹرن پہ کراس کا سائن ہو، اور جو دماغ کی لکیر ہے وہ بہت ہی زیادہ نیچے کی طرف گر جائے،
اور یہاں پہ پھر کوئی آپ کا سٹار یا کراس کا سائن بنے تو انتہائی پاگل پن کا یہ علامت ہے. ایسے لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں, نفسیاتی پیشنٹ ہوتے ہیں, اور عام طور پر اگر مون پر بھی کراس کا سائن ہو اور یہاں پہ سٹار کا سائن ہو دماغ کی لکیر پہ, اور دماغ کی لکیر اتنی زیادہ نیچے گر جائے اور سیٹرن پر بھی یہ کراس کا سائن ہو تو یہ خودکشی کرنے کا بہت بڑا سائن ہے. ایسے لوگ عام طور پر خودکشی کی طرف مائل ہوتے ہیں, یا زندگی میں ایک دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں, یا ان کے دل میں خودکشی کرنے کے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں. یہ لوگ بہت زیادہ احساس کمتری کا بھی شکار ہوتے ہیں, بہت زیادہ ڈپریشن والے بھی ہوتے ہیں, اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا ظالم ہے, ان کے اپنے رشتے ظالم ہیں, کوئی بھی ان کا سگا نہیں ہے. تو یہ بھی ان کی ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بعض دفعہ یہ بہت زیادہ سائیکو پیشنٹ بن جاتے ہیں. اور جتنے بھی آپ کو سائیکو پیشنٹ نظر آئیں گے ان کی آپ کو دماغ کی لائن کی حالت اچھی نظر نہیں آئے گی, اور اس پر آپ کو ایسے اس طریقے سے جزیرے بھی نظر آئیں گے. تو اگر سیٹرن پہ کراس ہوگا تو یہ آپ کی بیماری کو بہت زیادہ بڑھا دے گا, یعنی کہ آپ سائیکو زیادہ ہو سکتے ہیں, ڈپریشن والے ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر یہ کراس کا سائن جو ہے, یہ جو اگر آپ صاحب علم ہیں, اگر آپ کوئی جنتر تنتر منتر سیکھ رہے ہیں تو بجائے نوری علم سیکھنے کے آپ شیطانی علوم سیکھیں گے, آپ کالا علم سیکھیں گے, یعنی کہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے والے اپنے علم کا غلط استعمال آپ کرنا شروع کر دیں گے اگر یہاں پر کراس کا سائن ہوگا. تو اس کو ہم دونوں طرح سے دیکھتے ہیں. دیکھیے سیٹرن ہمیں نالج بھی دیتا ہے, وزڈم بھی دیتا ہے, لیکن جب یہاں پہ کراس کا سائن آئے گا تو یہ آپ کو تھوڑا سا دھوکے باز بھی بنا سکتا ہے, تھوڑا چیٹر بھی بنا سکتا ہے. اور اگر یہاں پہ کراس کا سائن بھی اور یہاں پہ ٹرائی اینگل کا سائن بھی ہو سیٹرن پہ, تو پھر تو 100% ایسا ہی انسان ہوگا. یہ ہوگا تو وہ صاحب علم, لیکن وہ کالا علم یا جو دوسروں پر غلط قسم کے تعویذات کرتے ہیں, عملیات, جو عمل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے, چیٹنگ کرنا ہوتا ہے, اور ان کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے, تو ان کے ہاتھ میں یہ سائن عام طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو چیٹر لوگ ہوتے ہیں, اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ نہیں کرتے, ان کے بھی سیٹرن پہ آپ کو کراس اور ٹرائی اینگل کا سائن نظر آ سکتا ہے. یعنی کہ یہ انسان کے اندر نیگیٹیوٹی لے کے آتا ہے, اس کو ہم اچھا نہیں مانتے. اس کے علاوہ اگر یہاں پہ سیٹرن پہ آپ کو بلیک مول نظر آتا ہے تو یہ بھی ڈپریشن, بدنامی, ذلت, روپے پیسے کا نقصان, یہ چیزیں پیدا کرے گا. اور اسی طرح اگر یہاں پہ آپ کو جزیرہ نظر آتا ہے, اب جزیرہ جو ہے وہ آپ کو قسمت کی لکیر پہ ایسے لائن کے اندر ہی بنا نظر آتا ہے, تو یہ بہت برا سائن ہے جزیرے کا. یہ جزیرہ ہوتا ہے, یہ لائن جا رہی ہے اس کے اندر یہ اس طریقے سے, تو یہ جزیرہ بالکل اچھا نہیں مانا گیا. روپے پیسے کا بڑا نقصان, بڑھاپا انسان کا بڑا دکھی ہوتا ہے, بڑھاپے میں انسان پر قرضہ چڑھ جاتا ہے, اور وہ بہت زیادہ اس کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں, اور بڑھاپا اس کا بڑا تکلیف بھی ہوتا ہے. اگر یہاں پہ اگر آپ سیٹرن ماؤنٹ پر اگر قسمت کی لائن کے اندر جزیرہ بنے, یا کوئی لائن ویسے یہاں سے گزر رہی ہے اس کے اندر ایسے جزیرہ بن جائے اور وہ قسمت کی لکیر کو کاٹ دے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان آپ کو دھوکہ بھی دے گا اور برے طریقے سے وہ آپ کو چیٹ کرے گا, اور آپ کو اس زندگی میں بڑا دھوکہ کھائیں گے. اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں. تو جو ایک سرکل ہوتا ہے, دائرہ ہوتا ہے, کچھ لوگ اس کو اچھا مانتے ہیں, کچھ کے خیال میں یہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سیٹرن کس قدر اچھا بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کا سیٹرن ویل پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے پھر تو یہ سرکل آپ کو دولت بھی دے گا, روپیہ پیسہ بھی دے گا, سڈن ویلتھ بھی دے گا. لیکن اگر آپ کا سیٹرن خراب ہے, آپ کی سیٹرن کی فنگر ٹیڑھی میڑھی ہے اور یہ ساتھ سرکل ہے, تو پھر اب یہ سرکل نیگیٹیوٹی آپ کے اندر پیدا کرنا شروع کر دے گا. بلکہ اور بھی جتنے اچھے سائن ہیں نا وہ بھی آپ کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کر سکتے ہیں. جیسے سٹار کا سائن ہوتا ہے, اب یہ سٹار کا جو سائن ہے اس کا کام ہوتا ہے چیز کو بڑھا دینا, یعنی کہ اگر دولت آ رہی ہے تو دولت کو بڑھا دے گا, اگر نالج ہے آپ کے پاس تو اس نالج کو بڑھا دے گا. لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کا سیٹرن کس پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے. اگر سیٹرن آپ کا نیگیٹو ہے, آپ کی سیٹرن کی فنگر بھی اتنی اچھی نہیں ہے, تو پھر یہی سٹار آپ کے اندر مایوسی, ڈپریشن, خوف, احساس کمتری یا زندگی میں مشکلات, دکھ, تکلیفیں, ٹینشنیں, ان کو بڑھا دے گا. ٹھیک ہے, آپ کے اندر مایوسی اور ڈپریشن میں اضافہ کر دے گا. لیکن یہی سٹار اگر آپ کا تھوڑا اچھا بیٹھا ہوا ہے, سیٹرن اب بھی آپ کا اچھا ہے, اور یہاں پہ ہمیں خوبصورت سٹار ملتا ہے, جیسے وہ بعض دفعہ آپ کو نا قسمت کی لائن پہ سٹار بنا نظر آتا ہے ایسے, کیونکہ ایک لائن آپ کی یوں نکل گئی, ایک لائن یوں نکل گئی, ایک لائن یوں ہو گئی,
और एक बड़ा खूबसूरत सा आपको किस्मत की लाइन के साथ ही एक स्टार बना नजर आता है। तो ये फिर आपको दो दो तीन तीन चार जगह से इनकम भी आएगी और आपको नेम फेम भी मिलेगा, और उस सूरत में फिर इसको अच्छा माना जाएगा। लेकिन बाज दफा ये होता है कि ये स्टार जो है वो बजाय इसके कि ये किस्मत की लाइन के अंदर बने, ये थोड़ा सा साइड पे अगर बनेगा तो ये फिर क्या करेगा, इसकी जो शाखें होंगी ये किस्मत की लाइन को डैमेज कर देंगी, और इसका अगर पॉइंट भी ये अलग से एक ही नुक्ते से ये सारे खत ना गुजर रहे हो बल्कि अलग अलग गुजर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये सारी लाइनें एक नुक्ते से नहीं गुजर रही, तो अब क्या करेगा, ये जाली का साइन बन जाएगा। अब बजाय किस्मत को इसको कुछ लोग तो समझेंगे कि ये शायद स्टार है, नहीं ये स्टार नहीं है। अब ये आपकी जिंदगी में दुख तकलीफें टेंशनें जो रुपए पैसे का नुकसान होना है, ये चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। तो इस स्टार को आपने अच्छे तरीके से समझना है। स्टार जो है वो अगर किस्मत की लाइन के अंदर ही बनेगा और तो उसको हम अच्छा मानेंगे, क्योंकि वो बाज दफा स्टार इस तरीके से बनता है जैसे ये किस्मत की लकीर ही ऊपर जाके तीन शाखा हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी बाज दफा आपको स्टार बना नजर आएगा। तो जाहिर है इस तरीके से स्टार बना नजर आएगा जो किस्मत की लाइन को डैमेज नहीं कर रहा, लेकिन सैटर्न पे जाके ये आपकी किस्मत की लाइन को दो तीन शाखों में तकसीम कर रहा है, तो उस स्टार को फिर हम जाहिर अच्छा मानेंगे, उसको हम बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई किस्मत की लकीर को कोई स्टार काट रहे, ऐसे यहां पे कोई इस तरीके से स्टार बनता है और ये किस्मत की लाइन को इसके जो शाखें हैं वो काट देती हैं, तो फिर ये रुपए पैसे का नुकसान भी करेगा और बजाय फायदा देने के ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे जाली का साइन हो, इस तरीके से किस्मत की लकीर पे इस तरीके से जाली बनी हुई हो, उसको बुरा समझा गया है। क्रॉस को बुरा समझा गया सैटर्न पे, इसके अलावा जाली को, काले तिल को, तो ये बुरे साइन है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि मैंने जो भी ज्यादा जरूरी साइन थे वो मेरा ख्याल है मैंने सारे डिस्कस कर दिए। तो उम्मीद है कि आपको काफी हद तक सैटर्न पर जो अच्छे या बुरे साइन बनते हैं उनकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और बाकी ये आप अच्छे तरीके से समझ लें, अगर आपके हाथ में किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है, बेहतरीन है, इस तरीके से ऊपर तक जा रही है, फिर ये और आपकी उंगली भी बड़ी खूबसूरत लंबी है, टेढ़ी नहीं है, तो फिर तो आपका सैटर्न बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी किस्मत की लाइन टूट टूट के चल रही है और फिर इसमें ऐसे जजीरे भी बन रहे हैं राहु के मुकाम पर इस तरीके से, और ये इसमें फिर यहाँ से राहु लाइनें भी इसको काट रही हैं किस्मत की लकीर को, तो फिर यकीनन ना सिर्फ आपका जो मरीख है उसने भी आपकी किस्मत को खराब कर दिया और कहीं ना कहीं सैटर्न भी आपको बेतहाशा तबाही की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ना सैटर्न भी 7 प्लेनेट नहीं है और इसी तरह मरीख भी कोई 7 प्लेनेट नहीं है, राहु भी कोई अच्छा प्लेनेट नहीं है। ये तीनों बड़े ही खतरनाक किस्म के प्लेनेट हैं। ये देने पे आते हैं तो बेतहाशा दौलत भी देते हैं, लेकिन जब ये तबाह करने पे आते हैं तो इंसान को बादशाह से फकीर बना देते हैं। ये इतने जालिम किस्म के प्लेनेट हैं एस्ट्रोलॉजी में और पामिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज मेरे ख्याल में किसी हद तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, क्योंकि मैंने तकरीबन 30-30 मिनट की 2 वीडियो पहले बनाई हैं और अभी फिर तकरीबन 30 मिनट होने वाले हैं। तो कोशिश करूंगा कि अब ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना बने, क्योंकि जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखिए मैं पहले ज़्यादा नहीं कहता कि आप वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं अपना पहले नॉलेज आपको डिलीवर किया है, अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको बहुत अच्छा डिलीवर किया है तो फिर मेरा हक बनता है कि आप मेरी वीडियो को अब लाइक करें। और लाइक करने में आपका कोई खर्चा नहीं आएगा, कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। तो मैं दिल से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको जितना भी मैंने सैटर्न के बारे में आज समझाया है, पढ़ाया है, वो किस हद तक आपको अच्छे तरीके से समझ आई है। तो ये अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरा भी ज़्यादा हौसला अफजाई होगी और प्यारे प्यारे कमेंट पास किया करेंगी। और बाकी एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का, स्पेशली अपने वालिदैन का और अपने अजीज़ों का, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके महल्लेदार हैं, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ देगा आपको। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आपकी जन्म कुंडली बनेगी, आपका जायचा बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। लोशो बर्थ चार्ट, केपी कुंडली,
वैदिक कुंडली इंशाल्लाह ताला हर तरह से आपको बेहतरीन रीडिंग दी जाएगी और आपको बड़ी एक्यूरेट हर बात बताई जाएगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी ये अच्छी तरह समझ लें कि रीडिंग पेड है, फीस आपने पहले पे करनी होगी, वो जब आप व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस भी आपको बता दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।